फाइटनाय लोकसभा चौमाइनो बिस्कांगो तनिवै सालथां त्रिपुरा बीजेपी नि गई बातायनाय बिप्लब कुमार देबनो गोबांवा बोट रै कपाय खायना बागै फासालो शान्ति बाजारनि सिक्ला मोर्चन लुआ जिमुंबाय कायसा बाइक रेडी खायजाखा आशानि रेली चेंसाय जाखा शान्ति बाजार बकास्ते बाय खबजाक हतात बाजारनि सिमी 8 नং नेशनल हाईवे अंगै शान्ति बाजारनि पंजाब नेशनल बैंक नि बिस्कांगो थाङै मथाक जाखा आबनि याकुलो आरो कासे पान्दा संगा जाखा आशानि रेलिओ मानजाखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक शानो खबि कुबिनि आदौरक आशानि पान्दा कंगनाना थाङै मन्त्री अक्रा शाखा कांग्रेस ते सीपीएम रक कथामानि जरा हामिया बीजेपी रगनि नासिक मुं अंखा कामी कामीवो हामक्राय लुकुरगनि मानथाय नग नग थाङै सगरिनानि फियाबा सीपीआईएम ते कांग्रेस रक हास्ते लुकुरगनि हामक्राय नाया आशानि रेलिओ मन्त्री अक्रा शाखा बीजेपी बदल केबाबो बोर्ड मानि कपलाय अंगनाय 12 থেকে 13 কিলোমিটার আজকে আমাদের যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচন পশ্চিম আসনের যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যসভার সদস্য বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজকে আমি বলবো শান্তির বাজারে এরকম একটা সাড়া পেলাম সত্যি আমি সারা দেখে আমি বলতে পারি যে আগামী যে 4 জুন যে রেজাল্ট কি বেরোবে সেটা কিন্তু আজকেই বলা যায় এবং একটা উৎসাহের একটা এবং উদ্দীপনা সেটা কিন্তু আমি পরিলক্ষিত করেছি এবং যেখানে যাই আগেও যেভাবে আমি সাংবাদিক ভাইদের আমি বলেছি যেখানেই যাই মানুষের মধ্যে একটা কবে মোদিজিকে আশীর্বাদ করবে ওই দিনটির জন্য খালি অপেক্ষা করে এবং আমি নিশ্চিত যে আগামী আমাদের দুটো আসন সংখ্যা এখানে পশ্চিম এবং ওইদিকে পূর্ব দিকে আছে পূর্ব দিকে আমাদের মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মা মহোদয়া দাঁড়িয়েছে এবং দুটো সিটে আমরা বিপুল ভোটে আমরা জিতবো এর মধ্যে কোনো মানে বলার অপেক্ষা রাখি आशानि रेलिओ मन्त्री अक्रा कारिब मानजाका हासेनि कचाम याकचु मन्त्री अक्रा जिष्णु देबबर्मा 36 शान्तिबाजार विधानसभा केन्द्रनि एमएलए प्रमोद रियां सिक्ला मोर्चानि कचाम प्रेसिडेन्ट नवदल बनिक सिक्ला मोर्चानि हास्ते एडिटर सुमन देबनाथ सिक्ला मोर्चानि शान्तिबाजार मण्डलनि प्रेसिडेन्ट रामप्रसाद शिलनं खबै कुबिनि आदंरक ब्युरो रिपोर्ट कखरां।